Welcome to Ranjita's videos. More पंचम श्रेणीर छात्र छात्री আজি তোমালোকৰ ভিডিও হ'ব হিন্দী কিতাপৰ ছটা পাঠ हमारे अंग कविता है कविता মই তোমালোকক অসমীয়াত আজি অনুবাদ কৰি বুজাই দিম লগতে অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰো মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰা সবকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে মোক বহুত মৰম দিছা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমেন্ট অফ থাকে তোমালোকে লাইক কৰিলে মই বুজিম যে মোৰ ভিডিওৰ পৰা তোমালোকক কিছু হলেও সহায় হৈছে বুলি আজিৰ ভিডিও আৰম্ভ কৰো छठा पाठ हमारे अंग माने आमार अंग ठीक है पाव माने भरी स्वाद माने स्वाद थाम माने धरा अथवा धरी कोनो एटा बस्तु धराक बुली कोৱা হয় थाम केस माने चुली हरदम माने सदाय ढंग माने कोनो काम करार धरन बा प्रणाली ठीक আছে এতিয়া মই তোমালোকক ধুনিয়াকে বুজাই দিম धुनियाके सुनिबा आँखों से हम देखते हैं कानों से सुनते बात खाना चबा कर खाते हैं ये हमारे दांत आँखों से हम देखते हैं माने आमी चकुरे देखा पाओ है ने आमी चकुरे देखा पाओ अथवा देखो कानों से सुनते बात कानेरे की करो शुनो है ने कानेरे आमी कथाबोर शुनो खाना चबाकर खाते हैं माने आमी खाद्य चुबाई खाओ है ने ए हमारे दाँत এইবিলাকে কি হয় আমার দাঁত আমি দাঁতেৰে খাদ্য চুবাই খাও ঠিক আছে पाँव से चलते दूर दूर आमी भरिरे खुज दिउ अथवा भरिरे आमी दूर दूरলৈ खुजकारि जाओ हाथों से करते काम हातेरे कामবোৰ करो हातेरे काम करो है ने आमी हातेरे काम करो स्वाद जीभ से चखते हैं आरो जीवारे आमी की करो बस्तुर स्वाद लওঁ है ने अथवा आमी खाद्यবোৰৰ स्वाद आमी जीवारे लওঁ उंगली से चीजे थाम आरो आंगुलिरे बस्तु धरि लওঁ है ने अथवा आमी आंगुलिरे बस्तुবোৰ धरि राखिब पारो नाक से सूंघते हैं हम तरह तरह की गंध आमी नाकेरे विभिन्न धৰণৰ गुंड पाওঁ है ने अथवा नाकेरे आमी भिन्न भिन्न गुंड শুঙিব পাৰো আৰু আমি ক'ব পাৰো কাৰ কি গুंड है ने इनसे हमको मिलते हैं कितने ही आनंद आमी यार পৰা आमी इमान সুখ পাওঁ अथवा यार পৰা आमी किमान जे आनंद पाওঁ ओठ कंधा गला केस ऊठ कंध डिंगी चुली ये सब है शरीर के अंग এইবিলাক হল আমাৰ শৰীৰৰ এটা এটা অংগ হয়নে এই সকলোবোৰ হৈছে শৰীৰৰ অংগ हरदम सेवा में रहते अपने अपने ढंग মানে কি কয় কোৱা হৈছে অংগ সদায় নিজৰ নিজৰ ধৰণেৰে সেৱাত থাকে অথবা অংগই নিজৰ নিজৰ অনুসৰি কাম কৰে মানে নিজৰ নিজৰ ধৰণেৰে কাম কৰে হয় নে এটুকে বুজোৱা হৈছে हमारे अंग মানে হৈছে আমাৰ অংগ আৰু এবাৰ হিন্দীত মই তোমালোকৰ কাৰণে মাতি শুনাম ঠিক আছে हमारे अंग आँखों से हम देखते हैं कानों से सुनते बात खाना चबा कर खाते हैं ये हमारे दांत पाँव से चलते दूर दूर हाथों से करते काम स्वाद जीभ से चखते हैं उंगली से चीजें थाम नाक से सूंघते हैं हम तरह तरह की गंध इनसे हमको मिलते हैं कितने ही आनंद ओठ कंधा गला केस ये सब है शरीर के अंग हरदम सेवा में रहते अपने अपने ढंग आशा राखिছো তোমালোকে हमारे अंग कविता बुझी पाइছা বুলি অসমীয়াত অনুবাদ কৰিও বুজাই দিলো এতিয়া আমি অভ্যাসৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম অভ্যাসত চোৱা पूर्ण वाक्य में उत्तर दो पूर्ण वाक्यत उत्तर दिया आँखों से हम क्या करते हैं उत्तर মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী हमारे अंग মানে আমাৰ অংগ ঠিক আছে শব্দাৰ্থ ইয়াত কেইটামান মই লিখিয়ে থৈছো তোমালোকে নিজৰ উত্তৰ বহিত লিখি থৈ দিবা মাতিও শুনাইছিলো
এতিয়া 1 নং উত্তৰ চোৱা आंखों से हम देखते हैं ठीक है नंबर 2 क्वेश्चन चुआ तुम कानों से क्या करते हो नंबर 2 उत्तर चुआ हम कानों से सुनते हैं अथवा लिखिब पारा हम कानों से बात सुनते हैं नंबर 3 क्वेश्चन चुआ लोग दांतों से क्या करते हैं 3 आंसर अच्छा लोग दांतों से खाना चबाकर खाते हैं नंबर 4 क्वेश्चन हुआ पाव से तुम्हारा दोस्त क्या करता है नंबर 4 उत्तर हुआ पाव से हमारा दोस्त दूर दूर तक चलता है अथवा तुम्हालोके लिखिब पारा पाव से मेरा दोस्त दूर दूर तक चलता है ठीक है नंबर 5 हुआ तुम स्वाद किससे चखते हो नंबर 5 उत्तर चुआ हम स्वाद जीभ से चखते हैं नंबर 6 प्रश्न चुआ सुन हमारे शरीर के विविध अंगों के नाम लिखो माने आमार शरीरर विभिन्न अंगर नाम खुदा होइसे माने गुटे अंग बेसिके जदि बुझुआ है तो अंगों के नाम लिखो बुली प्रश्न दिया होइसे ठीक है कवितार नाम होइसे हमारे अंग तो कवितार नाम हमारे अंग है जदि अসমীয়াত কি হ'ব आमार अंग हमारे अंग বুলি ক'লেহে आमार अंगबुर ठीक আছে আমাক ইয়াত কবিতাত গোটে अंगर বিষয় বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে আমি 6 उत्तर आलोचना करूँ नंबर 6 उत्तर चुआ हमारे शरीर के विविध अंगों के नाम है केस आँख नाक कान दांत गला कंधा हाथ उंगली पैर ठीक है पेड़ বুলি কবা ৰ হয় এটো ঠিক আছে पेड़ বুলি কলে তোমালোক আকৌ গছ বুজোৱা হয় পেৰ ভৰি पेड़ মানে গছ এতিয়া আমি নাম্বাৰ 7 আলোচনা কৰিম 7 प्रश्न चुआ शरीर के अंगों से हम क्या क्या काम करते हैं আকৌ ইয়াত অংগ বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে আমি শৰীৰৰ গুটেই অংগৰ পৰা আমি কি কি কাম কৰো হেতু খুদা হৈছে মানে অংগবোৰেৰে আমি কি কি কাম কৰো ठीक है 7 उत्तर चुआ शरीर के अंगों से हम देखते हैं सुनते हैं खाना चबाकर खाते हैं दूर दूर तक चलते हैं जीभ से स्वाद लेते हैं नाक से सूंघते हैं ठीक है क अंश के साथ ख अंश को मिलाओ क अंशर लगत ख अंश मिलोৱা ক অংশৰ লগত খ অংশ এতিয়া আমি মিলোৱাটো আলোচনা কৰিম আগতীয়াকৈ মই মিলাই থৈছো তোমালোকেও মিলালে কাট পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিবা आँख देखना जीभ चखना पाँव चलना त्वचा स्पर्श का अनुभव करना त्वचा माने साल स्किन ठीक है नाक सूंघना कान सुनना এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নাম্বাৰ 3 চোৱাচোন সমানাৰ্থক শব্দ শিখ লো মানে আমাক কি দিয়া হৈছে নাম্বাৰ 3 সমানাৰ্থক শব্দ আমি অসমীয়াটো পঢ়ি আইছো হয়নে সমানাৰ্থক শব্দ আমাক ইয়াত কেইটামান দিয়া হৈছে মই তোমালোকক মাটি শুনাম তোমালোকে ধুনিয়াকৈ শুনিবা আৰু মুখস্থ কৰিবা आँख नयन लोचन पाँव पैर चरण हाथ हस्ता कर हरदम सदा हमेशा पानी जल नीर घर आलय भवन आदमी नर मनुष्य सूर्य दिवाकर भास्कर पृथ्वी धरणी धरती कपड़ा वस्त्र बसन नदी सरिता प्रवाहिनी आकाश गगन आसमान विद्यालय पाठशाला स्कूल शिक्षक गुरु आचार्य ठीक है नम्बर 4 वाक्य बनाओ माने वाक्य साजा वाक्य रचना কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এতিয়া আমি वाक्य रचना आलोचना কৰিম वाक्य रचना प्रश्न किताबत चाबा उत्तर चुआ सुनना कानों से हम सुनते हैं चलना पाँव से हम दूर दूर तक चलते हैं स्वाद जीभ से स्वाद चखते हैं अंग शरीर के प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है हरदम प्रत्येक अंग अपने कार्य में हरदम व्यस्त रहते हैं ढंग से काम करने पर परेशानी नहीं होती है नम्बर 5 चुआचोन खाली जगहों की पूर्ति करो खाली ठाई पूर কৰিবলৈ দিয়া হৈছে नम्बर 1 खाना चबाकर खाते हैं ए हमारे दांत তোমালোকে কবিতাটো চাই লিখিব পাৰিবা মই লিখিয়ে থৈছো তোমালোকে কাট পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিবা नम्बर 2 स्वाद जीभ से चखते हैं उंगली से चीजें थाम
নাম্বাৰ 3 চোৱা ওঠ কান্দা গলা কেছ এসব হে শৰীৰ কে অংগ ঠিক আছে তোমালোকে কিতাপতো চাই মিলাই লিখিবা এতিয়া নাম্বাৰ 6 চোৱা পঠিত কবিতা को একাধিক বাৰ পঢ়ো और कंठस्थ লিখো এটো কি কৰিব দিয়া হৈছে গম পাইছানে কবিতাটো তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িবা আৰু লগতে কি কৰিবা মুখস্থ কৰি থৈ দিবা ঠিক আছে কবিতাটো একাধিক বাৰ পঢ়ি মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে নিজে কৰিবা মই তোমালোকক মাতিয়ে শুনালো ধুনিয়াকে শুনি লবা আৰু মুখস্থ কৰিবা নাম্বাৰ 7 চোৱাচোন বিপৰীত লিংগৱালে শব্দ লিখো বিপৰীত লিংগৰ শব্দ লিখিব দিয়া হৈছে এতিয়া উত্তৰ আলোচনা কৰো উত্তৰ চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰা লিখিবা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নিলিখিবা হিন্দীত ভুল হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই কৈয়ে থাকো ছাত্ৰ হলে ছাত্ৰা লিখিবা লেখক লেখিকা গায়ক গায়িকা ভাই বহন গায় বেল বালক বালিকা মাতা পিতা চাচা চাচী নাৰা নাৰী ঠিক আছে যেনেকে ছাত্ৰ মানে ল'ৰাক বুজোৱা হয় তো ছাত্ৰা মানে ছোৱালীক বুজোৱা হয় ঠিক আছে তোমালোকে এটো ভালকে বুজি লবা আৰু তোমালোকে ভুল নিলিখিবা তোমালোকে ছাত্ৰী নিলিখিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই কৈয়ে থাকো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগতেও মই ভিডিঅ' দিছিলো তোমালোকে বহুত মৰম দিছিলা বহুত ভাল পাইছিলা আজি মই আকৌ তোমালোকৰ কাৰণে অসমীয়াত অনুবাদ কৰি বুজাই দিছো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আকৌ লিখি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে আশা ৰাখো তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকক কিছু হলে সহায় হ'ব আৰু লগতে তোমালোকে ভিডিঅ' চাই হলেও ধুনিয়াকে মুখস্থ কৰিবা আৰু পৰীক্ষাত ভালকৈ লিখিবা আজি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলো চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশন পাই থাকিবা মই মাজে মাজে দি থাকিম তোমালোকৰ ক্লাছৰ হিন্দীৰ ভিডিঅ' আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত